kita mancing hari ini lagi. Umpan alat pisang kawan-kawan, mudah-mudahan ada strike umpan kita. Ulat pisang, mantap. Kita tunggu kawan-kawan, mudah-mudahan ada strike, ada sambaran. Oke kawan-kawan, itu tadi ada gerak-gerak sedikit. Strike kawan-kawan. Mantap kawan-kawan. Ikan betok kawan-kawan, ikan betok strike pertama kita. Lihat ini. Oke, strike pertama. Mantap. Mancing mania, mantap. Ikan betok strike pertama. Satu ekor. Umpannya sudah siap. Oke, mantap. Oke kawan-kawan, itu ada tarikannya. Strike. Mantap kawan-kawan. Ikan betok lagi nih. Ikan betok lagi. Nah, umpan ulat pisang kawan-kawan. Oke. Wih.
Oke, gerak-gerak kawan-kawan tadi. Ada gerakan sedikit. Nah, memang ada tarikan. Nah. Wih, strike. Wih. Mantap kawan-kawan. Aduh. Nyangkut di atas. Aduh. Itu dia. Strike. Wih. Aduh. Kayu kawan-kawan. Mantap. Oh. Ikannya. Strike kita. Lumayan untuk lauk makan. Cukup gede.